लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के 2 मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात से बरी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत का सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। थाना शादमान और पुलिस गाड़ियां नजरे आतिश करने के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ था। भारतीय अपोजिशन लीडर रहनुमा राहुल गांधी समेत अपोजिशन अरकान रिहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की सरबराही में नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च किया जा रहा था। इस मौका पर दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी ने कहा, आज जब हम इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इंडिया अलायंस के अरकान को रोककर हिरासत में ले लिया गया। अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। कम से कम 100 नशिस्तों पर वोट चोरी किए गए। मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय अवाम के जमहूरी हकूक का तहफ्फुज हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। मरी के ठंडे ठार मौसम में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बैठक, वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। अहम सियासी मुशावरत में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम की आमद पर जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। विफाकी वजीर खजाना ने अमरीका से मुख्तलिफ शोबों में जल्द बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, अमरीका में तिजारती मुज़ाकरात के दौरान अहम मुलाकातों में कामयाबी मिली। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को अमरीकी इंतजामिया ने सराहा। अमरीका के दौरे से वापसी पर वजीर खजाना ने बताया कि हम दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं, जिसके जल्द मुस्बत नताइज मिलेंगे। अमरीका से बाहमी मुज़ाकरात की कामयाबी मुल्क की बड़ी कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। कराची हादसे में डंपर ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। डंपर्स वालों से मुआहिदा किया है, वो कैमरे लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि चाहते हैं वफाक से अच्छी रिलेशनशिप कायम रहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में कौमी परचम लहरा दिया। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में हादसे के बाद डंपर ड्राइवर को इतना मारा गया कि वो कोमे में है। दहशतगर्द सोच वाले अफराद ने कराची में डंपर्स को जलाया। जो इस सोच को तरगीब देंगे उनको नहीं छोड़ेंगे। दोबारा भत्ताखोरी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डंपर की टक्कर से जांबाग बहन भाई के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान, कहा आइंदा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद मजीद सख्त कर रहे हैं। गिलगित में लैंड स्लाइडिंग से जांभक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा, एक साथ 7 जनाजे उठे तो इलाके की फिजा सोगवार हो गई। जांभक होने वाले रजाकार दन्योर नाले में वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन पर मिट्टी का तोदा आ गिरा, जिससे 11 रजाकार मलबे तले दब गए। 3 रजाकारों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स में 1545 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,46,927 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 2 नए सफ़ीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। शफकत अली खान यूएई में पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात। शफकत अली खान इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो इससे पहले पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया। दोनों सफ़ीर नवंबर में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे।
غزہ کی سب سے توانا آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مظالم دکھانے پر اسرائیل نے الجزیرہ کے معروف صحافی کو شہید کر دیا۔ غزہ سٹی میں قطری ٹی وی چینل کے صحافیوں کے کیمپ پر اسرائیل کا فضائی حملہ۔ معروف صحافی انس الشریف 5 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے مزید 61 فلسطینی شہید، 363 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں سے 35 فلسطینی امدادی سامان کے انتظار میں جمع تھے۔ غزہ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 61,430 تک جا پہنچی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا اگلے ماہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا کہ ستمبر میں اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوال کب کا ہے، اس بارے میں حتمی فیصلہ ستمبر میں کیا جائے گا۔ ترکیہ کے مغربی علاقے میں 6.1 شدت کا طاقتور زلزلہ، متعدد عمارتیں زمین بوس، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ استنبول سمیت 11 صوبوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ مرکز ضلع سندرگی تھا۔ ترک حکام کے مطابق زلزلے کے بعد 15 آفٹر شاکس آئے۔ بلغاریہ، سائپرس، یونان، برطانیہ اور مقدونیہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسپین کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ علاقے میں ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ کیسل کے علاقے میں آگ نے 1000 افراد کو انخلا پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف چین میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال برقرار۔ سیلاب کے باعث مزید 13 افراد کی ہلاکت۔ رپورٹ متاثرہ علاقوں سے 10,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اور پنجاب کے 10 بڑے اضلاع کے لیے 1100 الیکٹرک بسیں تیار۔ چین سے 100 الیکٹرک بسوں کی پہلی کھیپ کل روانہ ہوگی۔ 100 بسوں کی پہلی کھیپ 28 اگست کو پاکستان پہنچے گی۔ پنجاب حکومت بسوں کو مختلف اضلاع میں ستمبر میں آپریشنل کرے گی۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد میں نئی الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ ایران نے جوہری سائنسدانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق جون میں اسرائیلی حملوں سے متعدد جوہری سائنسدان شہید ہو گئے تھے۔ بچ جانے والے سائنسدان نہ اپنے گھروں میں ہیں اور نہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل 15 سے زائد جوہری سائنسدان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی شیلنگ اور ڈرون حملوں میں یوکرین میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ ہلاکتیں مشرقی علاقوں ڈونیٹسک، زاپوریزیا اور خیرسن میں ہوئیں۔ اوڈیسا میں تیراکی کے دوران بارودی سرنگ پھٹنے سے 3 افراد مارے گئے۔ یوکرین کے روس میں 2 آئل ریفائنریز پر ڈرون حملے، 1 شخص ہلاک۔ ادھر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا یوکرین میں آذربائیجان کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر روسی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ روسی حملوں کے باوجود یوکرین کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون جاری رہے گا۔